बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के मुबारक नाम या अल्लाह या बासितु या रज़्ज़ाक को 313 मरतबा पढ़ा जाएगा। आप इस जिक्र को निहायत ही तवज्जो के साथ, दिलो यकीन के साथ रोज़ाना अपनी दुकान कारोबार में बाआवाज़ बुलंद सुनने का मामूल बनाएं। इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी दुकान कारोबार पर अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होगा, रिज़्क़ के अंदर बरकत और वसअत नसीब होगी और कारोबार दिन रात तरक्की करेगा और दुकान कारोबार पर सारा दिन ग्राहकों का रश बना रहेगा। बहुत ही मुजर्रब वजीफा है, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या बासितु या रज़्ज़ाक, 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 या अल्लाह या बासितु या रज़्ज़ाक,
يا الله يا باسط يا رزاق 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 يا الله يا باسط يا رزاق